अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूँगी। शेख साहब बोले, तू इवें सोच के याद कर ले कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं। लड़की बोली, अब मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। लड़का बोला, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी बस ट्रेन और लड़की एक आती है दूसरी जाती है। लड़की बोली, रिक्शा टैक्सी और लड़के एक को बुलाओ तो चार आते हैं। एक रोज मेरे कॉलेज में एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई, मेरी तो बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया, 100 रुपए के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने ऐसा ही किया और लड़की से कहा कि आपका 100 रुपए का नोट गिर गया है। उस लड़की ने खामोशी से उठा लिया और कॉलेज कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे कॉल और मैसेज करके पूछता है कि बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी बर्गर खाने। लड़का बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का बोला, एक बीवी और 2 बच्चे। एक शख्स बोला, मैंने आज एक बड़े आदमी की जेब काटी है। दूसरा शख्स, कमाल है, आखिर कैसे? पहला शख्स, मैं दर्जी हूँ। उस्ताद शागिर्द से, भैंस की कितनी टांगे होती है? शागिर्द, सर ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा। उस्ताद, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। पहला शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा शख्स, ये मेरा दूर का भाई है। पहला शख्स, दूर के भाई से क्या मुराद है? दूसरा शख्स, मेरे और इसके दरमियान 10 भाइयों का फासला है। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला था। उस्ताद शागिर्द से, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस दिन होती है? शागिर्द, जिस दिन आप बीमार होते हैं। एक शख्स, क्या बता सकते हैं कि गाय मुफीद है या बकरी? दूसरा शख्स, मेरे ख्याल में बकरी मुफीद है, इसलिए कि गाय ने एक बार मुझे टक्कर मारी थी। बेटा बोला, अब्बा जान क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ क्यों नहीं। बेटा, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाओ। एक दोस्त, यार ये कवाली वाले कवाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त, ताकि अपनी आवाज खुद न सुन सके। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे, चंद लड़के उसके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बोला, इस साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। खान साहब बोला, मौलवी साहब क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी? मौलवी साहब, हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन इसको थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। मालका, खादमा से तुम बेकार बैठी बैठी थक नहीं जाती? खादमा, मुझे आपकी खातिर थकने की कोई परवाह नहीं। उर्दू के उस्ताद, कोई अच्छा सा शेर सुनाए। शागिर्द, सुनिए, जिगर का खून चूस लेता है इम्तिहान का जमाना, कभी 6 माही, कभी 9 माही, कभी सालाना।
ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا ایک سفید رنگ کا کنڈم دینا۔ دکاندار سفید ہی کیوں؟ آدمی پڑوسن کا شوہر گزر گیا ہے، افسوس کرنے جانا ہے۔ ایک کنواری لڑکی پیشاب ٹیسٹ کروانے گئی، اس کی رپورٹ کسی اور کی رپورٹ سے بدل گئی۔ ڈاکٹر دیکھ کر بولا آپ کو تو بچہ ہونے والا ہے۔ لڑکی بولی اف، اب تو انگلی پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ ایک مرغی 21 دن تک انڈوں پر بیٹھی رہی، صرف ایک چوزا نکلا، وہ بھی ناراض نظر آ رہا تھا۔ مرغی نے وجہ پوچھی تو چوزے نے غصے سے کہا مجھے کیوں نکالا؟ مرغی غصے سے بولی وہ بےغیرتا، چوزا بن، نواز شریف نہ بن۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا، کسی کی قمیض غائب تھی اور کوئی اپنی شلوار ڈھونڈ رہا تھا۔ شیخ بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا شیخ صاحب آپ کیوں رو رہے ہو؟ شیخ بولا کمینہ میرا ناپ لے گیا۔ ایک پنجابی پٹھان کے پاس بیٹھا تھا تو پنجابی نے پد مار دیا۔ پٹھان بولا یہ کیسا آواز نکالا ہے تو نے؟ پنجابی بولا خان صاحب یہ ہماری خاندانی رنگ ٹون ہے۔ ایک مرغا دیوار پر بیٹھا مالک کو دیکھ رہا تھا، مالک بہت بیمار تھا۔ مالک کی بیوی اس کے پاس آئی اور بولی آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کے لیے چکن سوپ بناتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے مرغے کی طرف دیکھا، مرغا گھبرا کر بولا ایک واری پینا ڈال دیکھ کے دیکھ لو۔ شیدہ میں تو روزانہ روٹی مرغی کے ساتھ کھاتا ہوں، دوست اتنی مہنگائی میں کیسے؟ شیدہ ایک نوالا خود کھایا، ایک مرغی کو ڈال دیا، بس ہو ہی جاتا ہے گزارا۔ ایک چھوٹا بچہ تھانے کے سامنے روڈ پر پوٹی کر رہا تھا، پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اسے جیل لے جانے لگے تو بچہ ہنستے ہوئے بولا قانون کے رکھوالے ثبوت اٹھا لو۔ ایک پٹھان سہاگ رات کو کچھ کیے بغیر سو گیا، تھوڑی دیر بعد بیوی بولی خان جی میرے ٹانگوں کے درمیان سوراخ ہے۔ پٹھان تب بھی میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔